Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram. In this episode, we will be learning the Sahitya for the Purvanga and also the Uttaranga. Before that, we will render the Swara portion of the Purvanga. Sari gari gari ri gari ri sa sari sa ni da gari ri gari sa ni da sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma pa gari sa ma pa da ni da ma gari sa da 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 pa ma pa da ni ma pa da ma gari sa ri ri sa ni da pa da pa ma pa da sa pa da sa ri gari ri gari ri gari sa ni da ri sa ni da pa da ma gari sa sa ni da sa ri gari sa ri sa gari sa ni da pa da ri sa gari ga sa ri da sa ri ma pa da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa ri gari ri da gari sa ni da sa ni da pa ma gari sa gari sa ni da ri sa ni da pa ma gari sa da. As I told you before, the Sahitya is present for Pallavi and Anupallavi. So, first the Pallavi. The Swara is Sari Gari Gari Sarasuda Sarasuda chala maru maru lu lu ko nadira chala maru chala maru lu ko nadira
Shall we render the Sahitya for Pallavi? Sare Suda Ninne Kori Chala Marulu Now the Anupallavi. Giri Giri Nivelayu Nivelayu Shri Venka Shri Venka Tesham Tesham Giri Nivelayu Giri Nivelayu Shri Venkatesham Shri Venkatesham Karu Karu Nyacha Necha Ide Ide Sama Sama Yamu Yamu Karu Nyacha Karu Necha Ide Sama Yamu Ide Sama Yamu Giri Nivelayu Shri Venkatesham Karu Necha Ide Sama Yamu. After rendering the Sahitya for Pallavi and Anupallavi, the Muktaeswaram is rendered, and after the Muktaeswaram, the Pallavi line is again rendered and ended there. The Purvangam ends there. Now the entire Pallavi, Anupallavi and Muktaeswaram. Sarasuda Ninne Kori Chala Marulu Nadira Giri Nivelayu Shri Venkatesham Karu Necha Ide Sama Yamu Sari Gari Sari Sagari Sani Da Padari Sagari Ga Sari Da Sari Ma Pa
ದಾದ ಪ ಮರಿ ಮ ಪದ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ನೀ ದ ನೀ ಪದ ಮ ಪ ಸರಿ ಮ ಪ ದ ನೀ ದ ನೀ ದ ಪ ಮ ಪ ಸ ನೀ ದ ಪ ದ ರೀ ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ನೀ ದ ಪ ದ ಸ ರೀ ಗರಿ ರೀ ದ ಗರಿ ಸ ನೀ ದ ದ ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ಗರಿ ಸ ನೀ ದ ರೀ ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ದ ಸ ರ ಸೂಡ Now the Uttaranga, the Charana and the Chitta Swaras. The Charana is only one line of Sahitya, and after each Swaram the Charana line is taken again, and then the second Swaram is taken. Da ma ba da sa ni da pa ma ga ri sa da da ma pa da sa ni da pa ma ga ri sa da ri ri sa ri ma pa da pa ni da pa ma pa ri ri sa ri ma pa da pa ni da pa ma pa da ni pi ne na da ni pi ne na ru na i vela In this Varnam there are 4 Chitta Swaras, and generally in a Varnam the first Chitta Swara will have Dirgha Swaras, and the second Chitta Swara is a combination of Dirgha and Hrisva Swaras, and the third Chitta Swara will be only of Hrisva Swaras. There won't be any Karvais in that, and the fourth Swara is a combination of all these 3 Chitta Swaras. So the first Swara has lot of Karvais. Da pa dha pa ma ga ri da pa ma ga ri ma pa da ni da pa ma pa da ni da pa ma da pa dha pa ma ga ri ma pa da ni da pa ma da pa ma ga ri ma pa da ni da pa ma. After this the Charana line has to be rendered, and then only the second Swara has to be taken. We'll render the first Swaram and then the Charana line. Da pa ma ga ri ma pa da ni da pa ma da ni pi me
swaram. Dhani pada pa ma pa. Dhani pada pa ma pa. Dhani da ma ga re sa da. Dhani da ma ga re sa da. Sa ri ma pa da. Sa ri ma pa da. Sa ri ma pa ma ni da pa ma. Sa ri ma pa ma ni da pa ma. Da ni pa da pa ma pa da ni da ma ga re sa da. Da ni pa da pa ma pa da ni da ma ga re sa da. Sa ri ma pa da sa ri ma pa ma ni da pa ma. Sa ri ma pa da sa ri ma pa ma ni da pa ma. Da ni pa da pa ma pa da ni da ma ga re sa da. Sa ri ma pa da sa ri ma pa ma ni da pa ma. Da நீ பைனே நரூ நாயி வேள தனி தமகரி தனி தமகரி நீ தமகரி சா நீ தமகரி சா தமகரி தமகரி சகரி சனித சகரி சனித ரீ சனித பத சரி மாப ரீ சனித சரி மாப தனி தமகரி நீ தமகரி சா தனி தமகரி நீ தமகரி சா தமகரி தமகரி சகரி சனித ரீ சனித சகரி சனித ரீ சனித பத சரி மாப சரி மாப தம பத சானித தம பத சானித ரீ சனித ரீ சனித பத சரி கத சரி பத சரி கத சரி பத சம பத பத சம பத கரி சனித பம கரி சனித பம தனி தமகரி நீ தமகரி சாதமகரி தனி தமகரி நீ தமகரி சதமகரி சகரி சனித ரீ சனித பத சரி மாப சகரி சனித ரீ சனித சரி மாப தம பத சனித ரீ சனித பத சரி கத சரி. Here we have to remember that from Sariga Dasari there is a connection between the Gandharam and the Daivatam. Pada sari gada sari pada sama pada. So each note is taken from the higher note. Pada sari gada sari pada sama pada. pada sari kada sari pada sama pada Gari sani da pama gari sani da pama dani da magari ni da magari sada magari sagari sani da ri sani da pada sari ma pada sani da ri sani da pada sari kada sari pada sama pada gari sani da pamada ni pai
last Chittaswaram. As I told you before, the first line is full of karvais and the second line resembles the second Chittaswara and the third line resembles the third Chittaswara. Sa Re sa ni da pa ma ga re sa da sa. Sa re sa ni da pa ma ga re sa da sa. Pa ma da pa ni da pa ma pa da. Pa ma da pa ni da pa ma pa da. Sa ni da pa da ni da pa ma pa. Sa ni da pa da ni da pa ma pa. Da ma ga re. Da ma ga re. Ni da pa ma. Ni da pa ma. Sa ni da pa. Re sa ni da. Sa ni da pa. Re sa ni da. Pa da ma ga re sa. Pa da ma ga re sa. Da sa ri ma pa. Da sa ri ma pa. Re ma pa da. Re ma pa da. Pa ma pa da sa ma pa da sa. Pa ma pa da sa ma pa da sa. Re ga re sa ni da. Re ga re sa ni da. Re sa ni da pa. Re sa ni da pa. Da pa ma ga re ma pa da sa. Da pa ma ga re ma pa da sa. Re ga re sa ni da pa ma ga re sa re ma pa. Re ga re sa ni da pa ma ga re sa re ma pa. Sa re sa ni da pa ma ga re sa da sa. Pa ma da pa ni da pa ma ba da. Sa re sa ni da pa ma ga re sa da sa. Pa ma da pa ni da pa ma pa da. Sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga re. Ni da pa ma. Sa ni da pa. Re sa ni da pa da. Sa ni da pa Da ni da pa ma pa da ma ga re ni da pa ma. Sa ni da pa re sa ni da pa. pa da ma ga re sa da sa ri ma pa ri ma pa da pa. Pa da ma ga re sa da. There are three karvais for Shadjam. Pa da ma ga re sa da sa ri ma pa ri ma pa da. Pa da ma ga re sa da sa ri ma pa ri ma pa da. Pa ma ba da sa ma ba da sa. Re ga re sa ni da. Pa ma pa da sa ma pa da sa. Re ga re sa ni da. Re sa ni da pa. Dha pa ma ga re ma pa da sa. Re ga re sa ni da. Pa ma ga re sa re ma pa. Here, when there is no karvai for Madhyamam, we can also render it as Pa ma ga re, Pa ma ga re, Pa ma ga re. We have variations for Madhyamam when there is no karvai. Pa ma ga re. When there is a karvai, we have to render it from Daivatam. Whereas Pa ma ga re, Pa ma ga re. That is also permissible.
ri ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa. Now we'll render the entire charanam. Da ni pa ne na ru na I vela da pa da pa ma ga ri ma pa da ni da pa ma da ni pai ne na ru na I vela da ni pa da pa ma pa da ni da ma ga ri sa da sa ri ma pa da sa ri ma pa ma ni da pa ma da ni pa ne na ru na I vela da ni da ma ga ri ni da ma ga ri sa da ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa da sa ri ma pa da ma pa da sa ni da ri sa ni da pa da sa ri ga da sa ri pa da sa ma pa da ga ri sa ni da pa ma da ni pa ne na ru na I vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa ri ga ri ri sa ni da ri sa ni da pa da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ne na ru na I vela da ni pa Here, only to learn the varnam, we render the swaram for Pallavi, Anupallavi and the Charanam. Whereas, when we render the varnam as a whole, we don't render the swaram and then the sahityam. Only the sahityam is rendered. So, in the Pallavi, we'll start with the sahityam of Pallavi and then Anupallavi, followed by Muktayaswaram, and we will end it up with the first line of Pallavi. Likewise, in the Uttarangam, the Charana line is rendered, the Sahityam is rendered, followed by the first Swara, again the Charana line, second Swara, again the Charana line, and the third Swara, again the Charana line, and the fourth Swara, and end it up with the Charana line. And we can do a slight improvisation when we end the Pallavi. Instead of ending it at Shadjam alone, we can introduce characteristic phrases of Straderi and then end the line. For example,
try that. Dani pai In the next module, we will be learning the Purvanga in the, how to render the Purvanga in the second speed. Thank you.